So hello guys, welcome to our another new video in our YouTube channel CHSC Catalyst। आज आम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर जहाँकि आमर प्लस टू सेकेंड ईयर साइंस बायोलोजी चैप्टर 11 रही तार आउ गोटे सेक्शन को देखा जहाँकि आमर पेज नंबर 332 रे रही जार जो थी कि आम पढ़ा कि माइक्रोब्स माने किभली गोटे इम्पोर्टाट बायो फर्टिलाइजर भाव ह्यूमन मानक यूज्रे आसुँच से विषय पढ़ा यही किसी इनफॉर्मेटिव आउ यूजफुल वीडियो जहाँकि आपण मानक सीएचएससी बोर्ड एग्जाम रे गुड स्कोर करिवारे हेल्प करिवो। जदि पाइबाकू चाहूथांती तेबे आम चैनल को निश्चय लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु आपण मान जहाँ फल आपण मैंने यही वीडियो सहजरे पाइपर। तो चलो स्टार्ट करवा। फास्ट आम जाना कि माइक्रोब्स माने किभली आम मानकर बायो फर्टिलाइजर भाव हेल्प कर। फास्ट जाना कि बायो फर्टिलाइजर कौन से विषय पढ़ा। कौन लिखाई ना प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट फॉर देयर ग्रोथ डेवलपमेंट एंड अदर वाइटल एक्टिविटी। प्लांट कौन करती ना तांकर ग्रोथ डेवलपमेंट आउ किछि इम्पोर्टेंट अदर एक्टिविटी करने किछि न्यूट्रिएंटर आवश्यकता करथांती। तापर कौन लिखाई ना ऑप्टिमम सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट प्रोमोट्स हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड देयर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। ऑप्टिमम माने जेतिकी तांकु दरकार माने ऑप्टिमम सप्लाई माने तांकर जेतिकी आवश्यक न्यूट्रिएंट्स कौन करिथाए तांकर हेल्दी ग्रोथ आउ मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी रे हेल्प करिथाए। तापरे नाइट्रोजन and phosphorus constitute important element in protein, nucleic acid, coenzyme and some lipids। नाइट्रोजन और phosphorus है सबुठु important element in case of protein, nucleic acid, coenzyme आउ some lipids रे आमर नाइट्रोजन आउ phosphorus होची गोटे important constituent। नाइट्रोजन occurs in gaseous state and approximately constitute 80% in the atmosphere। नाइट्रोजन सबु बेले गैसियस स्टेट रे थाए आउ ये अप्रोक्सीमेटली 80% आटमोस्फियर रे ही यार कंसंट्रेशन रही थाए। तापरे फॉस्फोरस अकर्स आज इनसॉल्युबल फॉस्फेट इन द सॉइल सेडिमेंट। सॉइल सेडिमेंट है पत्थर जो माटी तले जो पत्थर किंबा जो फांका जगह थाए से फॉस्फोरस किपरि थाए ना इनसॉल्युबल फॉस्फेट फॉर्म रे एग्जिस्ट करे। लाइक मेनी लिविंग बीइंग्स प्लांट्स आर नॉट इक्विप्ड विथ मेकानिज्म फॉर यूटिलाइजिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड इनसॉल्युबल फॉस्फेट। लाइक मेनी ऑर्गेनिज्म मेनी लिविंग बीइंग्स प्लांट मानक देहरे सेही भलिया प्रॉपर मेकानिज्म न थाए जाफल से डायरेक्टली से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल थिबा इनसॉल्युबल फॉस्फेट को डायरेक्ट ग्रहण करिकी निजर डेवलपमेंट ग्रोथ को करि परिबे। तांकर से कैपेसिटी आउ से भलिया मेकानिज्म तांको बॉडी रे नाही। एबे हमें देखिबा नेक्स्ट पेज जाकि 333 पेज रे रहिछि। फास्ट कोन दे डिपेंड अपॉन द माइक्रोब्स फॉर सच बेसिक नेसेसिटी। जेहेतु तांको देहरे गोटे प्रॉपर मेकानिज्म जाए नाही जाफल से फॉस्फोरस आउ नाइट्रोजन को यूज करि परिबे सेथिबे से माइक्रोब्स मानकर ऊपर डिपेंड करंती। द सॉइल माइक्रोब्स ट्रैप द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रेट्स बाय ए प्रोसेस नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। से ही माइक्रोब्स गुड़िक कौन करती ना एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ट्रैप करती आउ ताकू नाइट्रेट फॉर्म रे कन्वर्ट करती गोटे प्रोसेस जार ना होची बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। यही प्रोसेस रे से माइक्रोब्स गुड़िक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को गोटे कन्वर्ट करती नाइट्रेट फॉर्म जहाँकि प्लांट माने निजे ग्रहण करें तांकर से मेकानिज्म तांको बॉडी रे रही। सर्टन अदर सॉइल माइक्रोब्स सॉल्बिलाइज द इनसॉल्युबल फॉस्फेट प्रेजेंट इन द सॉइल सेडिमेंट एंड देन इट मेक अवेलेबल टू द प्लांट। आउ किसी अदर सॉइल माइक्रोब्स अछंती जो माने कि से इनसॉल्युबल फॉस्फेट को सॉल्युबल करिकी
ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଦ ବାୟୋଲୋଜିକାଲି ଆକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ପପୁଲାରଲି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର are formed due to metabolism of microbes like bacteria, algae, fungi so that nutrients can be provided to the plant. Biologically active product ଯାହାକି ଜଣାଯାଏ ଆମର ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କିଭଳି ଫର୍ମ ହେଇଥାଏ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାନଙ୍କର ମେଟାବୋଲିକ୍ ପ୍ରୋସେସରେ। ସେ ପୁଣି କେଉଁ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ହେଇଥାନ୍ତି ମେନଲି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଆଲଜି ଆଉ ଫଞ୍ଜାଇ ଯେଉଁମାନେ କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ସେମାନେ ଆମର ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଭାବେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାନ୍ତି। ଦ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ମେଟ୍ ବାୟ କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର sold in the market with various trade names। ସେହି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଆମର ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦ୍ୱାରା ଯାହାକି ଆମର ମାର୍କେଟରେ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ ଭେରିୟସ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ନେମ୍ରେ ଭେରିୟସ୍ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଇନିସିଆଲି ମେ ବି ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ। ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ସେ କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜରର ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ସେ ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ବଟ୍ ଦ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେମ୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ରପ୍ ଫିଲ୍ଡ କଜେସ୍ ସଏଲ୍ ସିକନେସ୍ ରିଟାର୍ଡେସନ୍ ଇନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଏବଭ୍ ଅଲ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ପଲ୍ୟୁସନ୍। ବଟ୍ ସେହି କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜରର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ୟୁଜ୍ ଫଳରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା କ୍ରପ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ସଏଲର ଉର୍ବରତା କମିଯାଏ, ତାର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ। ଏବଭ୍ ଅଲ୍ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥାଏ। ହେନ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଲ୍ ଓଭର ଦ ୱାର୍ଲଡ ଆର୍ ଇନକ୍ଲାଇନ୍ଡ ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ଗ୍ରେଟର ଇଲ୍ଡ ଅଫ୍ ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଲାଇକ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫିକ୍ସିଂ ଫସ୍ଫେଟ୍ ସଲ୍ଭିଲାଇଜିଂ। ଯେହେତୁ କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଗୁଡ଼ିକର ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ସ ରହିଲା ତା ଫଳରେ ସାଇନ୍ସଟିଫିକ୍ କମ୍ୟୁନିଟି କ'ଣ କଲା ନା କିଛି ହାଇ ଗ୍ରେଟର ଇଲ୍ଡର ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି କାପାସିଟି ରହିଥିଲା ଯାହାର କି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫିକ୍ସିଂ କାପାସିଟି ଆଉ ଫସ୍ଫେଟ୍ ସଲ୍ଭିଲାଇଜିଂ କାପାସିଟି ରହିଥିବ। ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆକାଉଣ୍ଟ ଫର୍ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସପ୍ଲାଏ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍। କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ କେବଳ ହାଫ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ମାନେ ଯେତିକି ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସପ୍ଲାଏ ଦରକାର ତାର ମାତ୍ର 50% ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଥିଲା। ଦ ରିମେଣ୍ଡର ଇଜ୍ ଡିରାଇଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫିକ୍ସିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସଚ୍ ଆଜ୍ ରାଇଜୋବିୟମ୍, ଫ୍ରାଙ୍କିଆ, ଏଜୋଡୋବ୍ୟାକ୍ଟର, ଏଜୋସ୍ପିରିଲମ୍, କ୍ଲେବେସିଆ, ରୋଡୋସ୍ପିରିଲମ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଆନୋବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଲଜି କହିଥାଉ। ଆଉ ଯେଉଁ 50% ରହିଲା ତାହା କାହା ଦ୍ୱାରା ତା ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ମିଳିଥାଏ ନା କିଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫିକ୍ସିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନଙ୍କର ରୁଟ୍ରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ହେଉଛି ରାଇଜୋବିୟମ୍, ଫ୍ରାଙ୍କିଆ, ଏଜୋଡୋବ୍ୟାକ୍ଟର, ଏଜୋସ୍ପିରିଲମ୍, କ୍ଲେବେସିଆ, ରୋଡୋସ୍ପିରିଲମ୍, ସିଆନୋବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ଆମର 50% ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସପ୍ଲାଏ କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ 50% ସେଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନଙ୍କ ରୁଟ୍ରେ ଥିବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫିକ୍ସିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ବାଇ ହୁଇଚ୍ ଡାଇଏଜୋଟ୍ରପିକ୍ microbes make the atmospheric nitrogen available to the plant in utilizable form is called biological nitrogen fixation। जो प्रोसेस रे आमर माइक्रोब्स माने आटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट मानकर यूटिलाइजेबल फॉर्म रे कन्वर्ट करती से प्रोसेस को आमर कौन कह जाए ना बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तापर कौन ना बायो फर्टिलाइजर इज द इनोकुलम containing one or a few of above mentioned nitrogen fixing or certain phosphate solubilizing microbes packed in carrier material preferably subtle foil। जो स्टेराइल फॉयल एमाने कौन करती ना बायो फर्टिलाइजर क्या कहुए इंपोर्टाटली किसी एभव जो मेंशन कर एजोडोब्याक्टर, एजोस्पिरिलम ये जो माइक्रोब्स मानक नहीं ता सहित से कौन कैपेसिटी रही ना नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी रही फॉस्फेट सल्विलाइजिंग कैपेसिटी रही किसी माइक्रोब्स मान यूज करके ही आम बायो फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करता। दिस इज द कन्वेंशनल मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग द बायो फर्टिलाइजर। यही मानक यूज करके आम बायो फर्टिलाइजर ही
प्रोड्यूस करथाओ। एबे देखिबा however with the emergency of biotechnology genetic engineer have tried to manipulate nitrogen fixing property into non nitrogen fixing crop plants। ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ମାନେ ଆସିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଜେନେଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର କ'ଣ ଟ୍ରାଏ କଲେ ନା ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ନନ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫିକ୍ସିଂ ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫିକ୍ସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ରୁଟ୍ରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫିକ୍ସିଂ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛି ମୋଡ଼ିଫାଏ ଆଇଦର ଦ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ଅର୍ ଦ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ କ୍ରପ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଚ୍ କୁଡ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଫର୍ମ ଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଅଦର। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ କିମ୍ବା ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ କ୍ରପ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସକୁ ଏପରି ମୋଡ଼ିଫାଏ କଲେ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ରହିପାରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଏମାନେ ତା ପାଖରୁ ମାନେ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କତିରୁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାନଙ୍କ କତିରୁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ରେ ରହିପାରିବେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇପାରିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ'ଣ ମୋଡ଼ିଫାଏ ନନ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫିକ୍ସିଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅକରିଂ ଇନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଦ କ୍ରପ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ହୁଇଚ୍ କୁଡ୍ ଫିକ୍ସ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲେ ସେ ଯେଉଁ ନନ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫିକ୍ସିଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ିକ କୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫିକ୍ସିଂ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେହରେ ଯେମିତି ତାକୁ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରିକି ଆସୋସିଏସନ୍ ରଖିପାରିବେ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍କୁ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିକି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସଲେବୁଲ୍ ଫର୍ମରେ କନଭର୍ଟ କରିପାରୁଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ହେଲା ଦ ଜେନେଟିକାଲି ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ଡ କ୍ରପ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ବାଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫରିଂ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫିକ୍ସିଂ ନିଫ୍ ଜିନ୍ फ्रॉम नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स व्हिच कुड फिक्स देयर ओन नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तापर जेनेटिक इंजीनियर कर्व माने जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स प्लांट एभरी तैयारी करागला जहाँ से कौन है गोटे नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन को इंट्रोड्यूस करागला जहाँ ना हूँ निफ जीन जी कि डायरेक्टली तांकर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करिकी निजर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर पारथो से भाया प्रोसेस आमर बायोटेक्नोलोजी हेल्प रे तैयारी करियला। तापर कौन है ना सेवेराल ग्रुप्स ऑफ माइक्रो आर सिलेक्टेड फॉर कमर्शियल यूज ऑफ बायोफर्टिलाइजर। सेवेराल ग्रुप माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट करागला जहाँकि आमर कमर्शियल यूज रे बायोफर्टिलाइजर आसी पारिबे। सेमाने कौन थिले दीज इनक्लूड राइजोबियम एजोस्पिरिलम एजोटोबैक्टर ब्लू ग्रीन आल्जी और सियानोबैक्टेरिया माइकोराइजा एसिटोबैक्टर फॉस्फोबैक्टर एमान है सब बायोफर्टिलाइजर भाव ये माइक्रोब्स गुड़िक आमर यूज हो पारे। तापर कौन पढ़ा ना राइजोबियम कौन राइजोबियम इज ए सिम्बायोटिक बैक्टेरियम व्हिच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन एसोसिएशन विथ द रूट सिस्टम ऑफ लिग्यूम। लेगुमिनस माने डाली जातीय प्लांट मानक रूट रे राइजोबियम हूँ गोटे सिम्बायोटिक बैक्टेरियम जी कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को फिक्स करे आउ प्लांट्स मानक सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करथाए आउ सेमाने कोठी रहिथांती ना डाली जातीय शस्य मानक रूट रे देखा जाती। तापर कौन पढ़ा ना एजोटोबैक्टर इज ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर। एजोटोबैक्टर कौ भाया नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टेरिया ना गोटे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टेरिया। तापर है हाउएवर एजोस्पिरिलम मे बी सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग एम्बारे सिम्बायोटिक एसोसिएशन रही पारती फ्री लिविंग मध्य होई पारती। तापर है इट्स इनोकुलेंट इज यूज्ड फॉर सुगर केन राइस कॉटन कल्टीवेशन। एमानकर इनोकुलेंट गुड़िक सुगर केन राइस आउ कॉटन कल्टीवेशन रे यूज होता है। तापर नेक्स्ट है ब्लू ग्रीन आल्जी कॉल्ड बीजीए और सियानोबैक्टेरिया आर नाउ डे यूज्ड एज आइडियल बायोफर्टिलाइजर। आमको पचार कि आइडियल बायोफर्टिलाइजर भाव क्या आम यूज कर ब्लू ग्रीन आल्जी और बीजीए और सियानोबैक्टेरिया यह हूँ गोटे जार तीन टा ना रही अदर नेम रही सियानोबैक्टेरिया जी बीजीए सी ब्लू ग्रीन आल्जी भी ताकू कहुए जी कि आमर आइडियल बायोफर्टिलाइजर भाव यूज होता है। नेक्स्ट है माइकोराइजा इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन व्हेयर certain type of soil fungi live symbiotically with the root system of forest trees and fix atmospheric nitrogen।
ମାଇକୋରାଇଜା ହେଉଛି କିଛି ସଟନ୍ ଟାଇପ୍ର ସଏଲ୍ ଫଞ୍ଜାଇ ଆଉ ରୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କାହାର ନା ଫରେଷ୍ଟ ଟ୍ରି ମାନଙ୍କ ରୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର ସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଟମୋସ୍ଫେରିକ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିକି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫିକ୍ସେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍କୁ ଗୋଟେ ସଲେବୁଲ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଫର୍ମରେ କନଭର୍ଟ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଫସ୍ଫୋବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଣ୍ଡ ଏସିଟୋବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆର୍ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ଇସେନ୍ସିଆଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଟୁ ଦ କ୍ରପ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍। ଫସ୍ଫୋବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ ଏସିଟୋବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଇସେନ୍ସିଆଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଆମ କ୍ରପ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାନ୍ତି। ସୋ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱେଲଫେୟାର ଚାପ୍ଟରର ଲାଇନ୍ ବ୍ୟୁରୋ ବୁକ୍ର ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ସୋ ଆପରେ ଆମେ ଆମର CHSE ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯାହା କିଛି ଏହି ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱେଲଫେୟାର ଚାପ୍ଟରର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ PYQ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରତି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସୋ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।